Da li znate da način na koji vozite može prouzrokovati ubrzano propadanje lamele? Lamela je deo sistema kvačila koji se direktno naslanja na zamajac i predstavlja fizičku vezu između motora i menjača. Zamena lamele nije propisana intervalom, već stepenom potrošenosti, a njeno trošenje ponajviše zavisi od stila vožnje. Načini vožnje koji sigurno uzrokuju trošenje lamele, tačnije njenog frikcionog materijala, su sledeći. Startujete naglo uz preterano dodavanje gasa. Prebrzo ili presporo puštate pedalu kvačila. Tokom vožnje odmarate stopalo na pedali kvačila. Držite pritisnutu pedalu kvačila dok stojite na semaforu. Na uzbrdicama držite vagu uz pomoć gasa i kvačila, ne koristeći ručnu kočnicu. Prilikom kočenja motorom ne smanjujete dovoljnu brzinu pre nego što prebacite u niži stepen prenosa. Simptom koji ukazuje na to da je lamela potrošena ili žargonski rečeno proklizala je sledeći. Prilikom jačeg dodavanja gasa broj obrtaja raste, ali automobil ne dobija dovoljno na ubrzanju. U težem slučaju motor će početi da bruji. Ovo može biti posebno opasno prilikom dodavanja gasa u situacijama kada je to neophodno, na primjer kod preticanja, prilikom uključivanja na autoput ili vožnje uzbrdo. Tada jednostavno nećete dobiti dovoljno ubrzanja da bezbedno izvršite ove radnje. U početnoj fazi proklizavanje lamela se javlja na visokom broju obrtaja. Vremenom, kako se lamela sve više troši, broj obrtaja kada se javlja proklizavanje biva sve manji, do momenta kada više nećete moći normalno da koristite automobil. Ovu pojavu ne biste smeli zanemarivati jer može dovesti do pregrevanja kvačila i njegovog potpunog otkazivanja. Pregrevanje je krajnji stadijum, obično propraćen belim dimom iz motornog prostora i neprijatnim mirisom pregorele obloge. Podrazumeva se da treba reagovati što ranije, jer pored ugrožavanja bezbednosti rastu i troškovi popravke. Pored spomenutih radnji u vožnji, pojedini uzroci mogu biti i izvan vaše kontrole, kao što je preterana zauljenost lamele, do koje dolazi kada zaptivke između motora i menjača počnu da propuštaju ulje ili hidrauličnu tečnost. Ipak, realno stanje lamele može se ustanoviti samo u profesionalnom autoservisu. Prilikom zamene lamele obično se predlaže zamena kompletnog seta kvačila, budući da se više isplati nego kada se menja deo po deo. U proseku se može očekivati da ćete barem jednom morati da zamenite kompletan set kvačila. Naročito ako uzmemo u obzir da savremeni automobili prelaze više stotina hiljada kilometara u svom eksploatacionom veku.